ना केबे छाड़ी ना केबे तुमको छाड़ी यदि नांडू तू भावुचु बहुत दिन सम्मान देली आ तो सम्मान देवीनि एथर कम करके देखे मो पाखे स्पष्ट प्रमाण अच्छी जहाँ जहाँ कहीच आहुरी बहुत कथा किसी कहीच तो मुझे कहवाई चाहिए भल अच्छी पुणी आउ थे तो बद मुझे छंदी हाँ बाध्यता हेली कौन मत नाला मोर आसवाई किंतु देखुची सामना वालांकर मतांत पूरा खराब चिंताधारा मो प्रति जाइए जो जिनसटा सारा ओडावासी जानी जे गोटे छुआ पाखु ता माँ फेरी जीव समस्त गोटे भल पाइबा हस खुशी मुहूर्त थिला से जिनसटा एक्चुअली एथिपाई हो पारानी जो मनुष्यटे चाहूला जे गोटे एमती किसी बाइट जाऊ से अन्य माध्यम कही मुझे स्पष्ट शुणी जो वीडियो ऑडियोटा मुझे आज भाइराल करी सेठी मु निजे बसती उपस्थित से माध्यम कही जे देख से टोका को केमिति काम करागला माने तांत्रिक साधन एमती भी से कही जे केमिति से टोका को काम कराला से मो विषय केमती पॉजिटिव कहला भाई भाई कहला नांडू बाबू जदि भावुच मु तुम विषय पॉजिटिव कही बोली 10 वर्ष नीरव रहिला परे भी मो सामना करी जहाँ भी करी आप भल भाव जानी आज 10 दिन नीरव रहिला परे भी मुझे भी भाइलेंस अच्छी आ पर भी फायर करी से भाव डाउट किसी नहीं ना केबे छाड़ी ना केबे तुमको छाड़ी जोटा तुम्हें भावुच तुम भावना ठू चिंताधारा मोर बहुत अधिक उच्चर अच्छी भावार किसी भी ना मो पाखे स्पष्ट प्रमाण अच्छी जहाँ जहाँ कहीच आहुरी बहुत कथा किसी कहीच तो मुझे कहवाई चाहिए आसिलेनी बोली सी कौटे आलोचना करते कहले एमती किसी कहवा जमी से टोका आम विषय पॉजिटिव कह सोनाली के ब्लेम न कर मत ब्लेम न कर भाई ब्लेम कर मोर किसी माने यथार्थ नहीं कि उद्देश्यमूलक किसी नाला जोटा सतटा ही सब सामना को आनी आगामी दिन में सत स्वप्न सामना को आनी तांकर गोटे प्री प्लानिंग थिला काले मुझे पॉजिटिवटा कहीदेवी बोले से ओएस को जो मैरेज कराया चाहूले सी एक्सेप्ट करदे ये घटनाटा सोनाली की ओएस को मैरेज करे बोली नांडू बाबू चाहती ऑडियो क्लिप अच्छी जे से गोटे कलेक्टर स्त्री हम आ पाखे कौन अच्छे सोनाली कौन चाहिए पारते जड़े कलेक्टर स्त्री हम माने से तो चाहूब ना मुझे गोटे कलेक्टर स्त्री हेबी बोली सेठी भी से ऑडियो अच्छी से पु कौन हम बोधे सोनाली मैडम निजे कही नांडू बाबू नांडू बाबू कही ना तो जनक कही नी सी तो कहबनी सामना को आसिक मोर कौन किसी आलोचना आवश्यकता ना सी किए मुझे चिन्ह की जानी आलोचना ना जहाँ भी मो पाख प्रमाण बाजी प्रमाण भी आसूची जदि से भावुंट नांडू बाबू भावुंट कि नांडू बाबू तो कहबनी जदि नांडू तू भावुचु बहुत दिन सम्मान देली आ तो सम्मान देवीनि एथर कम करके देखे जदि तू भावुचु एटा धमक बोली एक्सेप्ट कर किसी कोड ना 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 ये सब कुंभीर कांदना समाज आगे ना आपड़ जी सोशल मीडिया पाखु जाऊँ बैट आने आपण आगे सी गोटे कथा कहते पछरे माँ बोली कहते हाँ आपड़ जाऊँ तो आपण सोशल मीडिया नारे मत परा कहते आप जी मु कथा है जो मैंने मत इनफर्मेशन करती से मैंने कहते तार निज लोक हेटी निज लोक जाने जो भाइराल है ऑडियोटा से निज लोक तार ना भाई समस्त गोटे लोक अच्छा सी भावी दौरान खाली एका लोक अच्छा बोली भावार किसी ना जेहेतु मुझे अन्याय विरोध में लड़ुची मो पाखे भी सपोर्ट करने लोक भी बहुत सारा अच्छा जॉन को जेहेतु जॉन चाहिए वार्ता जो कहते आमको आप प्रतिक्रिया रखते मैडम फेरुचंदी खुशी अनुभव परिवार रही मैडम आसिले कौन सी दुख प्रकाश करिवारे एठी किछि भी नहीं कौन सी दुख करिवारे नहीं आज भी मु आपन माध्यम जनवाक चाहूँगी दीर्घ 10 वर्ष है जो छुआर माँ नाला से कौन दुनिया आगे समाज आगे परिचय हलानी ना दुनिया आगे से बढ़िलानी ना 10 वर्ष वर्ष करू 10 वर्ष हो पारानी सेटा किसी आमर कौन आपत्ति ना दुखदायक भी किसी ना सब कर्मर फल अच्छी जी जमी कर्म कर ये स्वर्ग ये नरक भोग
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ହିଁ ବିନାଶ ହେବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ରଖିକି ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଉଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତୀତ୍ୱ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସତୀତ୍ୱ ନାରୀ ବୋଲି, ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଗୁମର ଆଜି କେମିତି ଖୋଲୁଛି। ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଜନବାବୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୋନାଲି ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ବୋଲି, ଆପଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯଦି ନ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ ବାୟା ପାଗଳ ପରି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ମାଧ୍ୟମ ତାର ଆସିଥିଲା, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ତାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ସେଠି ଥାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ କାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ତା ପାଖକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ବି କାହିଁ ତୁମକୁ ଆଣିବି। ହଁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସମୟ କହିବ ଆଉ। ଆଶା କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଆଶା ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଖୁସିରେ ରହିବା ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ସେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ ରଖିଛି, ମୋତେ ଭାଇ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର ଦିଏ। ସମାଜ ଆଗରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ନାଁକୁ ନେଇକି ସମାଜ ଆଗରେ କାହିଁ ଖରାପ ହେବି? ଖରାପ ହେବା କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପୁଅକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ହୃଦୟମାନ ମାଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଆସିଲା ପରେ ବି ସିଏ କେବେ ନା କେବେ ଯଦି ଗାଁରେ ଯାଇକି ରହିପାରିଲେ, ଆମ ଗାଁଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ 10 କିଲୋମିଟର, ଯାଇକି କ'ଣ ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସେ ଯାଇକି ତାର ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତା? ସେଇଟା ବି ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ। ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କହିଛି ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ କେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ସେ ତ ଯାଇନଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଥିଲା, ସୋନାଲି ତ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁ, ମାଆର କ୍ଷୀର ଖାଉନଥିଲା ତ, ଯାଇକି ତ ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ଜଣେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣରେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସିଏ ସୋନାଲିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସିଏ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମୁଁ ବୋଧେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ପାଇଛି। ହଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଛି। ସେ OS ଅଫିସରର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି। ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଫାଷ୍ଟ ତ କେହି ହେବେନି, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଟା କଲେକ୍ଟର କି ହେବ? କଲେକ୍ଟର ହେବେନି, ସେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟରର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। କଲେକ୍ଟର ସିଏ ହେବନି, ଇଏ ତ +2 ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ହେବେ? ହଁ ସିଏ କଲେକ୍ଟର, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେବ ସମୟ କହିବ, ସେ କଲେକ୍ଟରର ହେବ କି ଝାଡ଼ୁଦାରର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଜନ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି। ପରେ ଦେବି ଭାଇ, ମୋତେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘିଅ ନ ବାହାରିଲେ ବଙ୍କେଇବି, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ପୁଅ ମାଆକୁ ଚାହୁଁନି। ପୁଅ ତ କହୁଛି ମୋ ବାପା ହେଉଛି ମୋ ମାଆ, ମୋ ବାପା ହେଉଛି ମୋର ସବୁ କିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମର ବିଚାର ହେଇଛି, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ବି ପଛେଇବୁନି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କେମିତି ତାର ମାଆକୁ ଖୋଜିବନି? ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କେମିତି ମାଆକୁ ଖୋଜିବନି? ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଛୁଆର ତ ମାଆ ନାହିଁ, ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଛୁଆ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି। ସେ ମାଆ ନୁହେଁ, ମାଆ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଛୁଆର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ମାଆ ହେବାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହିଲି, ସେ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିବେ, ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯାହାକୁ ବି ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଇଯାଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର କଥା ନାହିଁ, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣେ କଲେକ୍ଟରକୁ ନାଣ୍ଡୁ ନେଇକି ତାକୁ ବାହା କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ତା'ର କିଛି ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି।
से कलेक्टर जो कलेक्टर तो नहीं से कौन अच्छी भगवान जानते से कौन झाड़ूदार अच्छी कि कौन अच्छी पार्टी तो आम कहीदे हजार कथा पार्टी के तो सत हुए फोन माध्यम के सत हुए ना ना नांडू बाबू होती घर बड़ जोई ना सर्वसभा सी सब ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବା ଭୁଲ ହେଲା ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା बहुत बड़ भूल जीवन में जदि से जिनसटा मुझे कष्ट एते पाऊँच मो हृदय जंत्रणा मु निजे जानी जी ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା मनीष चिन्हवाटा बड़ भूल है जदि ता जगार मु गोटे पशुटे को पाली था सी बोधे मो घर सम्मान आउ स्वाभिमान बंचाई पारि था ଜୀବନ ସାଥୀ ଧୋକା ଦେଲା निश्चित ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଛୁଟିରେ ସୁନାଲି କୋଉଠି ଥିଲେ ଆପଣ ଖବର କିଛି ना ना मुझे तार खबर रखिनी कि रखापी चाहिए कि शुणा पाई गाँव रे बोली